सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सानाम कोगे सागुन दारामिन बाड़ाय होचे बोना इंगे बुरुलुकुई किस्कु सानाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़े गे बन तहे कोमा तेहिना खबर कोरेना हेडलाइन को दो हुयुग काना। पश्चिम बंग खन नेस सांगे पटुआ सानताली मीडियम खन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को पास केदा जापुद दारे ओड़ा खन बाको उडंग दाड़िया काना आदिवासी नालहा तुमल चेटा कटे चिरगल काते हक अइदा दो हामेट होय बना दा दिन रहोय दिन रे सांताड़ आतो ओड़ा मानमी जीवन ओकालेका आदिवासी को हासो जमी दखलक काना ओ आदिवासी को फेर काठिते पश्चिम बंग रेना सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी रेना रिजल्ट आउट आकाना बांग्ला हिंदी नेपाली मीडियम रेन पठुआ को साव सान्ताली मीडियम रेन पठुआ को हो अर्जो उछना काना नेस दो 237 जना पठुआ सान्ताली मीडियम खन हायर सेकेंडरी को पास अकादा उनको तो आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम खन को पास अकादा 7 जना तो साइंस खन को पास अकादा मेनते बाडाया काना बाकुड़ा जिला रेना 9टी स्कूल खन सान्ताली मीडियम खन हायर सेकेंडरी रे को पढ़ाओ लेना स्कूल को तो होयुग काना चांदड़ा हाई स्कूल हिड़बांध हाई स्कूल रानीबांध हाई स्कूल फुलकुसमा हाई स्कूल फुलकुसमा गर्ल्स स्कूल मंडलकुली हाई स्कूल धानाड़ा विक्रमपुर हाई स्कूल तालडांगरा हाई स्कूल तालडांगरा गर्ल्स स्कूल झाड़ग्राम जिला खन पेया स्कूल गन को पास कादा बेलपाहाड़ी थानसोल और सारिया पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना पोनिया स्कूल कन को पास कादा ओना कोदो दामोदरपुर नेपुरा सीतानाथपुर और बारिदा मुर्शिदाबाद खंड मेटा स्कूल कन को पास कादा ओना दो चौरदिघी हाई स्कूल नदिया जिला खन मेटांग स्कूल कल्याणी रे बीर सिधु कानू नागार हाई स्कूल पश्चिम बंग माध्यमिक परीक्षा रे सान्ताली मीडियम खन को पास कादा 326 जन बाकुड़ा जिला खन 11टी स्कूल झाड़ग्राम जिला रेना 5टी स्कूल पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना 5टी स्कूल मुर्शिदाबाद जिला खन मेटांग नदिया रेना मेटांग हुगली रे मेटांग स्कूल रन पठुआ मेना ताहेकाना पास आकाद पठुआ को अडी आयमा संगठन पाटा खनगे को सारहाय को बाडाय चोका कुआ साउते थुम दाड़े को चाला कुआ घाने झमर घाने असुर घाने दो राबाय रुबुय दा जपु लगा आकाना आ नोआ जपु खातिर ओड़ा खन उडुको मुश्किल आकाना मी बा टोटा खन बाडाय नामक काना चाला हिजु हर डुबुय आकाना बीरभूम रेना महामद बाजार थाना काठालतला सडय चापे आकाना चापे आकान खातिर देवग्राम कापिस्टा मुरादपुर कैंसरा एमान अतुरेन आदिवासी को नालहा तुमल आपासुल लगी क्रेसार खादान कमी बांको सेन दाड़े आकाना एकेन इना सुमुंग दो बांगा एटा अक्तो रे हो कमी असुल लगी अडी मुश्किल तेको दुकावना दाग ते बोहेल रपु चाबा आकाना ओना रास्ता जूत लगी बांको में लुतुरा काना आदिवासी सांताल टोठा करे गे जस्ती कायते नोंकान हालत मेना एकेन भोट माड़ांग जतो राजारी दल दल करे सिंग निदा खोज तलाश को दहोया भोट पारम लेनखान एमाकात काथा आर बांको दिसेया उडक कना सेरमारे राहला रिमिल लेतार के जरो सेरमा दा खेत बद चापे अकाना नई गाडा बोहेलक काना हर डाहार बड़ी एदाय आतोड़ा मझी थान पिंड धासकाव एदाय हक ऐदर छतिक को अतकीर जोंग काना जुआन पठुओ को हापे अकाना नेल काते हो बाको नेल नामदा बुझ काते हो बाको बुझेदा दाराय काना जेंगे आदिवासी महा सेटेरोक काना दिसम फुरगल महा नोंकान देला देली ऑक्तो रे जुआन को पठुआ कुआ चेठा केटेजो चिरगल रेना ऑक्तो होया काना चिरगल फुरगल तेगे होयो आबोना तबे रेसे आबुआ सावता समाज लय लाकचार परसी सावहे थारा बुरुआ जियर ताहेना आबुआ हक ऐदर बन हामेट दाड़ेया एड़े बन को हक ऐदर बन नाम रुवड़ा
चिरगल चिरगल पे अदिम खेरवाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ चिरगल चिरगल पे अदिम खेरवाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ उड़ीसा बेंगल आसाम झारखंड मीदु आबन दिसम हर बेरे दाबन चिरु चांपागाड़ ऐदर आबन आबो जानम रो चिरगल चिरगल पे अदिम खेरवाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ गाबन बैरी जालम दुर्गाबन सावता दरम चौडराबन सावता बैरी माया लाहा आबन बाब पछुतायो चिरगल चिरगल पे अदिम खेरवाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ चिरगल चिरगल पे अदिम खेरवाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ धीरी दोलान धासावेन चिरु चांपागाड़ बाहा सरहाय पाता परब करेना चितर सान्ताड़ आतो ओड़ा रेना जुदा मिद भेनेगारे कैमेरा ओका दो कम बेसी सानाम कोठेन गे उपरुमाना चितर कान गया मेनखान नोआ दाग दिन बर्षा दिन रहय दिन रेना सान्ताड़ आतो रेना चितर हर डाहार ᱧᱩᱭ ᱫᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟ कम हड़ाग गे बाडाय मेना अकादा सेता सेता नहल डांगरा वातेट खेते सियोग को चलाआ दाका दाग माड़ी आतेट खेते गाची तुड हुड़ो रहय को चलाआ गोगो ताको तिकिन बेड़ा आतो ओड़ा सुनसान मिद बार गिद्रा हाड़ाम बुढ़ी को ऐकव अकय कोदो तारासिन अकय कोदो ᱧᱩᱦᱩᱢ ओड़ा को रुवाड़ा ओड़ा हड़ कोगे दाग दाका को जोगाड़ हाताड़ा बर्षा हर डाहार दारे नाड़ी रूपे बदला ओड़ा साड़ीम खेत पिंडे हो जुदा दाग दिन नौकान अनैकव मने अंतरते जादगो बुझाव मेखान एकाल आतो ओड़ा गे आम दो सेटराम हुयुआ बाखान नोआ बुझाव नोआ अनैकव दो बांगे पुराआ आदिवासी एड़े भुलाव लगी सारा घड़ी गे लगिया पड़ाव मिना आकाट कोआ राखा दहो ठाव दखल लगी भुओ एसटी सर्टिफिकेट को उंडोंगेदा आदिवासी कुआ हासा जमी किरिंग काते दखल लगी परिस को बदले तकोआ आदिवासी कुआ धर्म बदल अचो लगी नाना हुनर फंदी चलाक काना ओनकागे पश्चिम बंग रेना दक्षिण दिनाजपुर जिला कुसमंडी रे आदिवासी सान्ताड़ कुआ हासा जायगा ओका लेकाते हासिल लगिदोग काना ओना रेना हुदिस ᱧᱟᱢᱚᱜ काना। जोहार जय भीम जय मूलनिवासी
জয় ভীম। আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আজকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুসুমুন্ডি থানা অন্তর্গত এই দক্ষিণ দিনাজপুরের যে ভূমি সমষ্টি ভূমি দপ্তর যে রয়েছে কুসুমুন্ডি থানার অন্তর্গত। আমরা এখানে এসেছিলাম যে আপনারা জানেন গোটা ভারতবর্ষব্যাপী যে আদিবাসী এখানকার মূলবাসী যারা এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিদের উপরে যে চক্রান্ত চলছে বিদেশি ঘোষিত করার, এবং গতকালকে যে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী যে আন্দোলন হলো, ষড়যন্ত্র করে আদিবাসীদেরকে হিন্দুকরণ করার চেষ্টা চলছে এবং তাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট জল জঙ্গল জমি থেকে উচ্ছেদের এক প্রক্রিয়া চলছে। এটা শুধু নতুন নয়, বিগত দিন থেকেও চলছে আর চলতেই থাকবে। আমরা যেহেতু আমরা গোলাম ভারতবর্ষের মূল নিবাসী হয়েও, তো আজকে আমরা দেখছি যে আদিবাসীদের সম্পত্তি কিছু ও আদিবাসীরা কীরকম কায়দা কৌশল করে আদিবাসীদের জমিকে একটা গ্রাস করে চলেছে বিভিন্ন জায়গায়। সেই সূত্রপাতে আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছিলাম। তো আজকে এই কুসুমুন্ডি থানার অন্তর্গত দেখছি এখানে কিছু আদিবাসী অর্জুন হেমব্রম, প্রধান হেমব্রম এবং খেলা হেমব্রমের জমি একজন ও আদিবাসী নিজেকে পাহান কাস্ট বলে দাবি করে এক দলিল করেছিলেন। আদৌ তিনি সমস্ত যে তার প্রুফ রয়েছে, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং অন্যান্য যে প্রুফগুলো রয়েছে, তিনি আদৌ পাহান নন, তিনি একজন মাহাতো, মন্টু মাহাতো। তো এখানে আমরা জেনে নেব এখানে বিভিন্ন দাগে কিভাবে নিয়েছিলেন। সম্পূর্ণভাবে আমাদের কাছে রয়েছেন সমাজসেবী এবং তিনি একজন মহুরীও বটে। আমাদের কি নাম যেন আপনার? সত্যেন্দ্রনাথ রায়। ইনার কাছে জেনে নেব এই জমি সংক্রান্তর বিষয়টা। আমার কাছে মন্টু পাহান এবং তার পিতা লুড়কা পাহান জমি রেকর্ডের জন্য একটা কেস করে, মিউটেশন কেস, যার কেস নাম্বার হচ্ছে 10,535। এই কেসটি করার পরেই অর্জুন হেমব্রম, খেলা হেমব্রম এবং প্রধান হেমব্রমের ওয়ারিশগণ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তারা আমার কাছে দাবি করে যে তারা হচ্ছে আদিবাসী। অন্যদিকে যে মন্টু পাহান সে প্রকৃতপক্ষে মাহাতো। আমাদের আদিবাসীদের জমি যাতে পাহানরা মন্টু মাহাতো কোনোভাবে নিতে না পারে তার জন্য আপনি আইনগতভাবে ব্যবস্থা করুন। তখন আমি একটা অবজেকশন কপি লিখে দিই এবং সেই অবজেকশন কপির পরিপ্রেক্ষিতে এবং কেস নাম্বার 10,535 মিউটেশন কেস নাম্বার পরে আজকে হিয়ারিং ছিল। আজকে হিয়ারিং ডেটে বিবাদীর পক্ষ থেকে অর্থাৎ অর্জুন হেমব্রম, খেলা হেমব্রম এবং প্রধান হেমব্রমের যে ওয়ারিশগণ তারা সশরীরে আরও সাহেব বিশ্বজিৎ শাহের কাছে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন। বিশ্বজিৎ সাহেব সমস্ত বিষয়গুলি দেখেছেন এবং তারা কোনো প্রুফ, তারা যে মাহাতো পাহান তার কোনো প্রুফ তারা দেখাতে পারেননি এবং সেটা জালিয়াতি করে একটা দলিল সেই সময় করা হয়েছে, টাইটেলগুলো জালিয়াতি করে, এবং সাহেব আজকে কেসটি রিজেক্ট করে দিলেন। আচ্ছা, বলছিলাম যে বর্তমানে এই জমিটি কি অবস্থায় রয়েছে? ইনারা যে ওয়ারিশ বর্তমানে যে অর্জুন হেমব্রম এবং খেলা হেমব্রম যে তিনজন প্রধান হেমব্রমের উপর যে জমিটি কেস করেছিল, ইতিমধ্যেই কেসের পর সেই জমিটির তার ওয়ারিশ বন্টন করেছে এবং খেলা হেমব্রম, অর্জুন হেমব্রম এবং প্রধান হেমব্রমের নামে বর্তমানে কোনো সম্পত্তি নাই। তার ওয়ারিশরা এখন ভোগ দখলে আছে বা ভোগ দখল করছে। ধন্যবাদ দাদা। আমরা এক্ষণে শুনলাম আমাদের এখানকার মৌরি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বটে সত্যেন বাবু এবং সত্যেন রায়। তো আমরা দক্ষিণ দিনাজপুর আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট মঙ্গল হাসদা। তো আজকে যেভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে যে আদিবাসী রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ এবং ভারত মুক্তি মোর্চা তৎসহ লাখো সংগঠন এবং হাজারো সংগঠন থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিদের। তো আমরা এই ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র এবং মূলনিবাসী হয়েও আমরা বিভিন্নভাবে ডিপ্রাইভ এবং বিভিন্ন কোর্ট কাচারি এবং ন্যায়পালিকা, বিধায়িকা, জুডিশিয়ারি এবং মিডিয়া সিস্টেমের মাধ্যমে আদিবাসীরা কীভাবে ডিপ্রাইভ হয় আপনারা জানেন। তো আজকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আমরা আগামী দিনে বিভিন্ন সমস্যাকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে আগামী দিনে ডিএম সাহেবের কাছে এক জন আন্দোলন গড়ে তুলতে চলেছি। সকলকে ধন্যবাদ আপনারা যারা আজকে এসেছেন এবং আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির থেকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ।
तेहें खबर दो निना हाई के नित हाईते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब कर खान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक और कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सानाम कोगे नापाय बाड़ा गेबन तहें कोमा सानाम कोगे आमी थाव सागुन जोहार।